Το τελευταίο διάστημα παρατηρώ ότι υπάρχει μια έλλειψη κατανόησης για κάποιο καινούριο νόμο που πράγματι έχει εκδοθεί. Είναι ο νόμος που αφορά τη δεύτερη ευκαιρία. Οπότε, ο νέος νόμος αυτός της δεύτερης ευκαιρίας αφορά αποκλειστικά και μόνο αυτούς τους παλιούς ανθρώπους που είχαν άδειες διαμονής και όχι νέο κόσμο που έχει εισέλθει πρόσφατα στην Ελλάδα και θέλει να νομιμοποιηθεί. Είναι λίγες οι περιπτώσεις δηλαδή αλλοδαπών οι οποίοι εμπίπτουν στο νέο νόμο. Δεν είναι κάποιος νέος νόμος που θα νομιμοποιήσει μαζικά παρανόμους. Αυτό είναι μια διευκρίνηση, διότι το τελευταίο διάστημα στο γραφείο έρχονται συχνά παιδιά και στο τηλέφωνο με καλούν να με ρωτήσουν τι λέει ο καινούριος νόμος και αν τους αφορά. Αφορά παλιούς ανθρώπους που είχαν τουλάχιστον 5 χρόνια άδειες διαμονής στο παρελθόν. Δηλαδή είχαν κάρτα, είχαν παλιά κάρτα και όχι καινούριους. সুপ্রিয় দর্শক, যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগতম। আমি এখন এসেছি গ্রিসের স্বনামধন্য আইনজীবী থুদেরি মিসুচের কাছে। সবাই জানেন যে গ্রিসে একটি নতুন আইন আসছে, সেকেন্ড চান্স। আসলে এটা নিয়ে অনেকে বিভ্রান্ত বা হয়তো বুঝতে সমস্যা হচ্ছে। সেজন্য আছে এই আইনজীবী, অভিবাসনের আইনজীবী তার কাছে আসা। যেটা শুনতে পারলেন সে বলছে সেটা হচ্ছে যারা বা যাদের 5 বছরের কার্ড আগে ছিল, পুরানো 5 বছরের কার্ড আগে ছিল, সে কার্ডটা নষ্ট হয়ে গেছে, রিজেক্ট হয়ে গেছে, অথবা সে জমা দিয়েছে, তার আবৃত্তি বা রিজেক্ট হয়েছে, সেই সকলের ক্ষেত্রে নতুন সেকেন্ড চান্স দেফতিরি এফকিরিয়া এই আইনটা এসেছে শুধু তাদের জন্য, যারা নতুন বা 5 বছরের কাগজ আছে বা 5 বছর অন্য কোনো, তাদের নয়, শুধু পুরাতন তাদের জন্য এই আইনটি। ধন্যবাদ সবাইকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আমি কামরুজ্জামান বিয়া ডালিম যে কোনো ব্যাপারে আপনাদের সামনে আবার হাজির হব। খোদা হাফেজ।